असम के शोणितपुर जिले के अंतर्गत ठेलामारा कालीबाड़ी की शारदीय श्री श्री दुर्गा पूजा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज ठेलामारा सांस्कृतिक विकास समिति तथा कालीबाड़ी के सार्वजनिक मंच का शुभ उद्घाटन किया गया। विशिष्ट समाजसेवी रातुल कुमार नाथ की उपस्थिति में आयोजित सार्वजनिक मंच का शुभ उद्घाटन ढेकिया जिले के विशिष्ट समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित व्यापारी महावीर छेटियानी के आज के सार्वजनिक मंच के उद्घाटन समारोह में बरछला उप जिला कार्यालय के सहायक आयुक्त जाने आलम उपस्थित रहे। आज एक उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच ठेलामारा सांस्कृतिक विकास समिति तथा कालीबाड़ी के सार्वजनिक मंच का शुभ उद्घाटन किया। प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। आज सप्तमी इतिपूर्वे ठेलामारा कालीबाड़ी सांस्कृतिक विकास समितिर जो पंचमीर दिनाखने आमार 50খন पताका उत्तोलन करी आमार शुभारम्भ करा हय सुवर्ण जयंती और आमी खোकाकुल परिवेशर मजत आसो। या सकलोरे आपनालोकर अवगत जे अहोমৰ सांस्कृतिक जगतर महानायक अहोমৰ सकलोरे आमार हियार आमथु जुबिन गार्ग डांगरिया महाप्रयाणर होवात आमी श्रद्धांजलि अनुष्ठाনৰ व्यवस्था करी এটা खোकाकुल परिवेशर मजते आमी आगबाढ़िब लगা হৈছে। गतिके बाकी देवबाद्य और बाकी जी बौद्धिक जी परम्परा पूजार क्षेत्र जिखिनि करिब लागे सेइखिनिरे पूजा आरम्भ होइसे। जोवाकाली षष्ठी आज सप्तमीत भरि दिसे। गतिके आज यात निर्धारित केइबाटाও कार्यसूची आछिल। এই कार्यसूचीসমূহৰ বিষয়ত प्रथम कथा हल तेखेतসকলে स्थायी पूजागृह और पुराना जी आमार सांस्कृतिक विकास केन्द्रर जी कार्यालय तार उपरिও एटी राजहुৱা सभाघर तेखेतসকলে निर्माण কৰি উলিয়াইছে। আৰু সেই ৰাজহুৱা সভাঘৰৰ লগতে এটা স্থায়ী মঞ্চও নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে মই আৰু মহাবীৰ চেতিয়া ডাঙৰীয়াই যাতে আমাৰ যি স্থায়ী সভাগৃহ আৰু স্থায়ী মঞ্চ ইতিমধ্যে আমি উন্মোচন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বাকী এই অনুষ্ঠানটো এটা পুৰণি অনুষ্ঠান। গতিকে ঠেলামাৰা বাবুজী ভৱনৰ পিছতে এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে 50 বছৰত ভৰি দিছে আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী ভূমিৰ মালিক তেখেতকো আমি আজি মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গদেৱ তেখেতে স্বৰ্গবাস হ'ল। তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। হ'লেও আমাৰ নীতি নিয়মবিলাক চলি যাব তেনেকৈয়ে আজি ইয়াত স্বৰ্ণ জয়ন্তীত ভৰি দিলে। ইয়াৰ সমূহ উদ্যোক্তাসকললৈ আৰু প্ৰয়াতসকললৈ অজস্ৰ প্ৰণাম যাচিছোঁ। এই উৎসৱে জাতিক চহকী কৰিব আৰু সিহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ।